Hello, surprise addition to the group. It's me, Harriet. I have a spare session for this game. I will have to go do gear checks for the second half, but the first half, I'm here. Got to eat some chocolate because I'm actually really hypo, having just been refereeing the South Africa-Netherlands game. Boy, do those boys like to swim. The South Africans are my favourite to ref because they are so sweet, they're so polite. Swanee at the end, having received a warning for barging and stick fouling, was like, sorry refs, I just like to play with intensity. It's so sweet. We're like, no, don't worry, you're fine. But here now we have under 24 men against France. Yeah. And I am joined by a French commentator as well. Et oui, nous serons deux à commenter ce match France-Grande-Bretagne en catégorie U24 garçons. Et c'est parti pour cette belle rencontre qui s'annonce. Nice quick strike there. Missed who won it, but it turned into a kerfuffle in the middle either way. Allez, les Français en blanc, la Grande-Bretagne en noir. So, not going to lie, I thought the under-24 men already played France earlier today, but I guess that was the under-19s. That game started off well, but then in the end went much better for France. But GB making strong moves towards the goal here. Allez, la Grande-Bretagne là, qui met un petit peu le danger dans le camp français. On vient redonner de la dynamique du côté français pour essayer de se sortir de cette situation, mais les Anglais récupèrent. France popping out of the cloud of bubbles and people with the puck. That guy, that camera glitch there, really making people seem insane. We have a call here. There's gloving against GB. Ouais, la première faute signalée donc, ce sera contre l'Angleterre. Les Français qui vont récupérer le palais là sur ce côté droit. Sat out for GB, I can see Albie Gray, number 6. Maybe he'll come join after. I can't see the other guy. GB starting here, some crazy visuals on this stream, or maybe it's just our TV. France with a big drive here, lots of support. The turn immediately backed up by a second player to continue that drive, but stopped eventually by GB, and they are I thought they were trying to pin it on the sub spin, but no, they're off again. Lovely pick up there from number 10, the vice captain Emrys. Allez, les Anglais qui ont essayé de progresser le long du mur, on vient les stopper régulièrement, mais ça continue de progresser pour les Anglais qui effectuent de belles rotations. Nouvel arrêt de jeu, nouvelle faute de points de la part des Anglais le long du mur. On va rendre le palais à la France, mais c'est un petit peu compliqué quand même d'aller dans le camp anglais pour le moment, pour nos Français. Another call here for gloving against GB. What a wall. Big flick out there. The GB forward well onto it. But bit of back and forth between the two teams in the wall here. Nice flick, could see the intent, but ended up on a French stick rather than an English one. British one. We do have some Welsh players on this team, so my deepest apologies for saying English there. You're so complicated in United Kingdom or English or Great Britain. I even don't know you all speak English. Well, I'm sure some of them do speak Welsh. Okay. Maybe not as their sort of go-to language, but I'm certain that they will be able to speak it, or at least one of them. Jack, JJ. Allez, ça continue là pour les Français qui effectuent des bonnes présences là, des bonnes rotations en attaque, alors que le palais est bloqué le long du mur. Un avantage signalé actuellement, la faute signalée après cette sortie de palais le long du mur. Coup franc contre la France pour la faute de points cette fois-ci du Français le long du mur. Although GB boys were getting quite close to holding the barrier, so maybe an extra advantageous call in their favour. I'm hearing one of the only French words for hockey that I know there, le mieux. Le mieux? Le mur? Le mur? Oui. Le bal est à côté de le mur.
The puck. The puck. Le palais. Le palais. Ah, Le palais est bloqué sur le mur. Le bloqué sur le mur is blocked on the wall. Yeah. Ah. The puck is blocked on the wall. Et maintenant, le palais est dans l'espace. Il est parti dans l'espace infini. Non, il est au milieu du terrain. Free puck for the French here in kind of, I was trying to say in space. Clearly, I need more Duolingo. Duolingo needs an underwater hockey setting so that I can learn all the important words. Allez, les Français qui mettent bien la pression là sur le camp anglais. Un jeu très équilibré pour le moment. On ne trouve pas encore vraiment l'ouverture d'un côté comme de l'autre. On vient fixer, que ce soit d'une partie ou d'une autre, on vient essayer de fixer, d'avancer le long du mur pour ouvrir par la suite. Je pense qu'on laisse beaucoup d'énergie d'un côté comme de l'autre en cette fin de journée. GB following that switch across the pool there. Nicely stick fouled off of the French player there by not Tyrese. Lots of back and forth. These seem like two very evenly matched teams here. Both have lots of players down and fighting for the puck. C'est Matteo Moni là qui récupère ce palais, qui essaye de dynamiser tout ça au milieu de terrain. Joli contrôle du palais. Nicely picked up there. Sent over to the sub spin for some fresh legs. Ouais, joli bien. C'est bien fait ça aussi là, de la part de Nolan. Subbing out. Another call here. For those in the know at home, my blood sugar is currently 3.3, so I feel pretty bad. I am chowing down on a Turkish caramel chocolate bar, but I sadly think it's not going to be quite enough to get me through to the end of the day. We'll have to store some more chocolate. Free puck for the French on GB tin here. Allez, on revient sous l'eau. On continue de pousser là du côté des Français. Palais remis vers l'arrière. Bien chassé là par l'anglais. Derrière, on garde le contrôle. C'est bien fait, ça, Louis. Lots of movement happening in front of the GB tin here, but they have popped out with it into sort of a wall of French, but good to get a few meters away and clear some space for the backs to have good visibility. Ah, les Français qui sont assez forts là pour récupérer le palais en crochet à l'envers et qui vont s'organiser pour aller vers le côté but, le côté gauche du but anglais. Et sur cette one of the players there shaking their head, very disappointed. Not sure if in their self or in a teammate, but pretty sad to see the gap there. Number 13, I think that's Lewis Kettle there. Oh, he's such a sweet boy. Oh, he's one of the Welsh people as well. We've got a timeout here for Great Britain. Yeah. Et jolie action collective là des Français qui mettaient la pression dans le camp anglais depuis quelques minutes. Et cette action collective, après aussi quelques belles gestuelles techniques qu'on a pu voir, eh bien, ça a permis à Erwan de finir l'action dans le coin gauche du but. Belle présence pour pouvoir être d'un côté ou de l'autre du but et du coup ne pas laisser ressortir ce palais. Bien joué de la part du collectif français qui ouvre la marque. Donc après 8 minutes de jeu, 7 minutes de jeu. Something about beautiful play and then the goal. And lots of presence. And did you say something about raining? But raining? Pleuvoir? No. Okay, I just pouvoir. Pouvoir. Oh, they could do stuff. Yeah. Not pleuvoir. Maybe I do not speak French very well. No, or too fast. I don't know. I think it's probably a me problem. Okay. Lovely strike from Tyrese there. Comfortably won and bashed through, but picked up by a French player. Very tight curl there, setting off in another direction. Ouais, Adrien très fort là sur sa manipulation de palais pour récupérer le palais justement pris en avantage sur l'engagement par l'anglais qui était plus rapide que lui. Et derrière, maintenant, on vient se battre le long du mur, au milieu de terrain. Oblivious to the sound of the buzzer going off there. That will be a free puck against GB. It was a nice drive, but sadly began illegally. Allez, on continue de mettre la pression dans le camp anglais avec ce coup franc qu'on vient orienter tout de suite. Nolan oriente vers la gauche.
Big kerfuffle in the middle. And we have another call here. Tyrese for the knockdown is going against. He doesn't believe so. I'm not sure he's ever believed any foul called against him, based on what I've seen the last few days. But he did smash that strike though. Allez, cet arrêt régulier qui va nous permettre. Puck very much centered on the GB tin here. Let's hope the boys can clear this one out. Ouais, on a tiré tranquillement devant. Attention à ne pas faire d'obstruction là sur. Ouais, voilà, c'est ce que je craignais. Barging call against the French here. Ouais, le mur français qui a créé l'obstruction là, qui a gêné la progression des Anglais. The French wall sont interdits. Illegal here is forbidden. I don't know the word for illegal, so I had to improvise. GB trying their own wall now, it looks like, and it's set off and taken over to a wall very sensibly. The GB supporters have acquired a whistle. We refs think it should be banned. It's very distracting. You keep thinking it's your chief ref and looking away from the game to check. So if you're hearing this, GB people, if you could acquire a noise-making item that is not a whistle, that would be fantastic. And same for the Turkish, actually. But I don't know if they'll be listening to me right now, so I'm trying my best. Don't tell them to bring a vuvuzela. No, thankfully the vuvuzela has stopped. Yeah. That was truly horrific. So the whistle is better, but perturbation. Yeah. The shaky bucket was quite good. Lots of kerfuffle there, but eventually has been picked up and taken to a wall by the GB team. See, you hear that whistle? It's confusing. Maybe it's the whistle for. I think the other it court? might be on that one. Yeah. But now there's doubt. Loose free puck in the middle there. Ok, joli contrôle là de la part du Français. L'Anglais ne s'est pas fait embarquer, il conserve la position du palais. There. Looks like Dan from West London has taken that one. Et Nolan qui ne se précipite pas. No, I think it was 7. Yeah, it was. Tyrese down in front there in a great position. He's just popped out the wrong side. And his fins come off. Nice smack, well chased down there. And ends up on the. Alors, je vous avoue qu'actuellement en cabine, nous avons l'écran de contrôle qui est un petit peu compliqué. And that looks like a goal for GB. Well done. We couldn't see it through all the cloud of bubbles, but that was for number 5 Tyrese. Excellent job. L'Anglais qui s'est échappé au milieu des Français et qui permet à l'Angleterre de revenir au score 4 minutes avant la fin de cette première mi-temps. We have a temps mort pour le Français. On ne l'a pas vu s'échapper et la défense française ne l'a pas vu non plus s'échapper. Bernie was very pleased to hear that I complimented his beautiful timeout arms earlier. He looks absolutely over the moon right now. You can't see on the footage from that view, but he was going double bicep, flexing, chuffed as hell. Go on, boys, well done. Go flex. Oh, I said I hadn't done a Bernie impression today, so I did have to get one in, I think. Go on, lads, well done. Oh, he looks so happy. Oh, Tyrese is getting a fist bump as well. Lovely that. So we start the back 4 minutes remaining in this first half. The score is now 1-1, France at GB. Very exciting. Like I said before, they look like very evenly matched teams. There's a lot of just kerfuffle in possession going back and forth between the two of them. Similar numbers down. I think they're even trying to play a sort of a similar style, both building momentum on the wall and then trying to come off. So yeah, very evenly matched game and lovely to watch. Dan holding steady there. C'est bien fait là de la part de Romain. Là, il a voulu jouer son palais sur la partie, on va dire, partie avant de la crosse. Il s'est retenu justement parce qu'il a vu qu'il y avait un Anglais qui était là pour le prendre en sandwich. Dernière bonne possession, bonne conservation du palais. Et on vient provoquer la faute par la conservation du palais.
Si on a le palais, eh bien ce sont les autres qui vont faire les fautes. C'est ce que font les Français actuellement. Un jeu dangereux, l'a signalé contre l'Angleterre. Here for the French for unsportsmanlike conduct. Phil, if you're listening, see, you can have an unsportsmanlike conduct without someone being sent out. And sometimes that works in your favour. Bien chassé là de la part des Anglais. Nicely by Tyrese to the wall, but he is getting out of there. Fresh sub in, and luckily we did not concede in that time. Lots of backs down, very nicely done. Oh, I was hoping for a sick dummy there, but the French have managed to keep it in place and driving into the corner. Les Français qui continuent de mettre la pression là dans le camp anglais. On va empêcher of course, the la Grande-Bretagne de continuer à avancer. French elite ladies play is to take it to the corner and then just simply turn the corner and go down the back wall. But the men definitely seem to be more keen to take it out and aim for the centre. Another free puck against GB here on their tin. 2 minutes. Il faut continuer comme ça les Français, il faut garder la possession du palais. Comme je disais tout à l'heure, la possession du palais, ça veut dire que ce sont les autres qui vont faire les fautes. Donc on continue à avancer. C'est ce que font nos petits blancs là actuellement. Big mess here. Taken out by Dan down the back wall, and Tyrese there to pick up the spillover. C'est la bagarre au fond de l'eau. We've got a sending out here for a French player for barging. They will have 1 minute out. They'll have 20 seconds remaining in the end of the thing. Quick ref time out to have a discussion here. So he's definitely getting sent out because he did something naughty, but perhaps a GB player did something naughty first. So it looks like GB are being called for gloving, and the free puck will be against them. But while that advantage was being played, naughty French. Allez, on garde la possession du palais avec cette première faute de points signalée donc contre les Anglais, mais derrière on s'est fait un petit peu justice soi-même en cédant du bras gauche, ce qui fait que nous avons Louis qui est en prison pour 1 minute. La prison. Dans la prison. This puck almost stationary here with the amount of bodies down looking at it, but taken out there by can't see who, and followed by Emrys as well. Looking well covered. Oh, allez, bit Mathéo tight et Théo there, qui se sont relayés là dans le coin, derrière Nolan. On enchaîne les rotations. Keeping up the intensity enough to keep the French out of the goal. Emrys taking that to the corner. Oh, nice little skill there from the French, but again picked up by GB. Lovely little flick over there, that was nice. C'est le meilleur moyen là, pour l'instant de laisser passer ce temps de prison, c'est de rester dans le coin anglais. Il va falloir réussir à le ramener vers le but. Pas facile. Allez, Louis de retour dans 2 secondes. No, that's not fair. Et il ne reviendra He's pas. called a corner rule, which is very French, even though that is a Turkish ref. But the French players had touched the puck, so I disagree. Dan looks angry too, but ultimately the refs are in the water, so and we have half time here anyway. Could have a louder whistle from Dougal, but there we go. On a eu le petit coup de sifflet qui nous a annoncé la mi-temps. So, oh, my French companion is wiggling the wires to try and make the TV less funny. Maybe you guys have had a crystal clear stream at home that wasn't quite so janky. Yeah, no worry, the stream is good. Oh, so just our monitor that is a little bit hot at the end of the day, so I have to reboot. Oh yeah, it's very warm here. It's, yeah, extremely warm. I decided to go for a run at lunchtime, and when the New Zealand coach then saw me, she was like, "Wow, you had energy to ref after that. I saw you outside running. It was too hot." And I was like, I said, "Oh no, like I only went for a short one," but I felt very smug. So as I said, I need to go do some gear checks for the next match. If you stay on this stream after the game, I'll be chief reffing, so you can watch me point at people. But in the meantime, I hope this continues to go well for the boys. Obviously, really fun game so far, very evenly matched. Obviously 1-1 going into the second half.
I think similar sort of fouls on each side as well. So yeah, very evenly matched team. And I wish the boys all the best. And I will catch you later. Oh, just so I can say beforehand, reffing this game is Hihan from Turkey, Ye from China, and Benny from South Africa, and it is Keith reffed by Dougal from Australia or New Zealand. They're not the same, in the same way that England and Wales aren't the same, but in the same way I mess it up. Okay, over now. Allez, on a pris les consignes à la mi-temps. Louis est toujours dehors. Il va rentrer quand le palais sera touché. Un engagement. Allez, encore 15 secondes. Et cette deuxième mi-temps qui va pouvoir démarrer. On est à un partout. Tout est à refaire donc pour l'équipe de France qui avait trouvé une belle occasion de but. Après 7 minutes de jeu. Belle action collective. Et l'égalisation anglaise qui est arrivée sur une petite échappatoire individuelle de la part d'un Anglais au milieu du paquet français. Et on est reparti avec cette première action qui était un petit peu à l'avantage de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, pardon. Allez, le premier coup franc de cette deuxième période sera contre la France. On vient jouer le long du mur, côté anglais, on ne cherche pas trop à ouvrir. C'est une bataille très physique quand même entre les deux équipes là. Les Français qui sont plutôt en forme là pour ce défi physique. Ça ferait du bien au moral en tout cas pour l'équipe de remporter ce match. Allez, nouvel arrêt de jeu signalé, nouveau coup franc contre la Grande-Bretagne cette fois-ci. Petite faute de points. Allez, on s'échappe sur le côté gauche, côté français. C'est repris par les Anglais qui traversent dans l'autre sens. Donc on continue le long du mur avec Arwad Cochet. Allez, on est dans le camp anglais. On met la pression, on est dans le coin. Il faut réussir à dépasser cette ligne. Alors on essaye de passer sur la droite, on est bloqué. Première intention, on va y aller en deuxième fois. Ça repart en contre le long du mur pour les Anglais. Alors on a une caméra aquatique qui a priori n'a plus de batterie. Elle lâche juste à la fin. Donc on va être comme vous pour le moment, depuis la surface.
Allez, les Français qui progressent bien le long du mur. Un avantage en cours signalé par un arbitre aquatique. Les Français qui progressent, qui prennent la direction du but. Ça repart dans le coin et du coup, l'arbitre qui siffle la faute. On va revenir à l'avantage sur cette faute de poing anglaise. Allez, coup franc bien placé pour les Français. Le défi physique qui va opposer ces deux nations. Attention au mur français. Voilà, on a laissé passer l'anglais. Derrière, on avance sur le côté droit. Il faut se retourner, c'est pas simple. Ça continue de pousser, on s'engage fortement là chez les Français. On essaye de s'échapper côté droit. Arrêt irrégulier et tir de pénalité demandé par l'arbitre aquatique. Alors, qui pour tirer ce penalty? J'ai du mal à voir les numéros. C'est shooté directement au but. Et c'est validé. Joli shoot. Joli shoot de la part du Français qui a trouvé directement la rigole sur le côté droit du but. Matteo Moni qui a fait un très beau shoot là-dessus, qui permet à la France de prendre l'avantage 2-1. Et sur l'engagement, les deux équipes qui se neutralisent au milieu de terrain. On arrive sur le mur le plus proche. Sorry, while I wait for the Turkish team to arrive, I had to pop in and just acknowledge, earlier I said there were Welsh players on the team. There are also Scottish players on the team. I'm aware of this, and it was like so wrong for me to say English instead of British. I just want to say I know there are Scottish people here. You guys are also important and good at hockey, and I'm sorry for my English idiocy. Also, I'm sad that they scored a goal. I guess I may as well stand here until Turkey arrive. Alors que nous sommes dans une séance protocolaire d'excuses fournies à toute la nation. As I walked away, United I was Kingdom. like, Rurik is here. You can't be doing that. Can't be forgetting about them. Oh no, he's on the under-19s team. There actually just might not be any Scottish players on this team. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'on a des Écossais ou pas dans cette équipe de Grande-Bretagne, des U24? Little chat from Bernie. He's looking a bit less pleased this time. No fist bumps, no big double biceps. Et puisque nous en sommes dans les informations régionales, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire que dans l'équipe de France, nous avons des joueurs qui viennent de Mulhouse, de Moiran, de Puy-en-Velay, de Nantes, de Lille, de Rennes, de Pessac. Oh, all the big hitters there. This team for GEBZE got definitely a bunch of TSW players, there'll be a whole bunch of Yorkshire players. Of course, we have Louis from West Wickham. Did I say Yorkshire? And Pembroke. Tyrese is from Plymouth. I'm sure I'm missing a few, but
I'm not seeing anyone from South Sea. That's crazy. Et j'allais oublier It's almost Fontenay. like- Pardon, nos amis de It's Fontenay. almost like the South Sea team are old. La présence d'Erwan, bien sûr. Free puck here for GB. Nice to get a little reprieve. Hopefully build up some momentum behind the puck and get over to that goal for the French. Allez, retour au jeu avec nos Français là qui sont bien installés dans le camp anglais, même s'ils font une faute de points pour rendre le palais à la Grande-Bretagne. The group of Grande-Bretagne did indeed prendre le puck and they took it to Lemieux. Making progress, but only slowly. The French wall game there, very strong. Just slightly missed by number 8 there, Dan Tomlin, which is quite funny, but he did a good job of continuing to chase it. And now Emrys is got a solid pin on that wall there in between those two French players, it giving time for his support to come through. That was really solidly stuck on that wall. Tyrese popping in, I assume, from the sub spin, looking strong there, waiting for somebody to give him the puck, just didn't quite get it in time. But GB drive here now, looking forward. If they can pop it through to Tyrese, he's got a pretty strong swim at the tin, looking there, and just picked up by a French player and turned over to the corner there. Oui, il fallait ça, il fallait bien palmer dans son camp pour revenir en zone de sécurité parce que les Anglais là, commençaient à manipuler un petit peu trop le palais en milieu de terrain, conserver le palais, alors que sur le mur finalement ce sont les Français qui avaient l'avantage en restant solidement ancrés le long du mur, le poignet très solidement fixé à la crosse et la crosse solidement accrochée au palais. Et là on les voit, les Français qui poussent le long du mur. C'est pas ce qu'il y a de plus joli à voir, mais en tout cas c'est efficace pour les Français. Call here for free arming against GB. Still 7 minutes to go. Where are the Turkish? I need to check their gear. We've got a timeout here for France. Temps mort donc demandé par les Français sur une séquence de jeu où la Grande-Bretagne a cherché à faire quelques misères, où les Français répondent très très bien physiquement. Ils sont plutôt en forme. Searching for something, and it's good physical. Yeah. Yeah. Live translation right here. Sorry, I interrupted. Continue. Allez, il s'agissait sans doute d'un temps mort qui permette à l'équipe de France de respirer un petit peu. Après une grosse phase défensive là et de positionnement en énergie le long du mur. Neither coach had much to say in that time out there, pretty much just letting the boys breathe. Like the strategies seem to be working fairly well. Like I said, it is still like very even match. France with the upper hand, but you know, have made solid progress towards the French goal, so there's still opportunities. So yeah, instead of big changes and pep talks, just time for them all to catch their breath. Allez, on avance bien là avec les Français qui arrivent en doublon à 1 mètre du mur. C'est bien fait. Derrière, on vient réorienter vers le but anglais. Lots of bubbles on the stream, but it is looking very dangerous in front of that tin. Et évidemment que ça a l'air dangereux pour l'Angleterre. On est proche du but. Oh, jolie sortie. Picked up there by a GB player. Can they make it all the way? What a lovely drive there, and taken by a French player. Picked up by another GB player. That's Tyrese there, following up on that drive. And GB still continue that momentum. Very well done. They've made it all the way pretty much to the French corner. Let's bring it off now. Keep going while they've got them on the back foot. Allez, on remet la crosse sur le palais là, côté des Blancs. Puck there and taken to the wall by that French player. Great drive from GB there. Really excellent to have that pop out. We have a French player here being sent out for 2 minutes for a headshot. Most likely he's saying it hit their arm, but that's not the rule. That's not how unsportsmanlike conduct and headshots work. Et Romain Raoul qui sort 2 minutes en prison sur cette phase très dynamique de la part de la Grande-Bretagne.
So free puck right on the French tin here. Let's hope the boys can use that. I hope they can get in there. It's sort of taken out to the side, but GB boys sort of collecting themselves back into a formation. French also down, looking strong. And they begin a drive back up that wall. Les Français bien placés. Les Français bien placés là pour effectuer les rotations défensives et essayer de remonter le long du mur. On vient temporiser dans tous les cas. Il y a encore 1 minute 20 en infériorité numérique. 4 minutes 35 à jouer dans cette rencontre. That offside wing for GB getting drawn in to the wall there, but the centre's still there. Big swim there, and it's going. It looks like that's a goal for another goal for Tyrese, I reckon. What a beautiful goal. Really lovely job from the team there. Yeah, another one for Tyrese. Very well done. Beautifully done. They really, they kind of did a couple rotations, waited, got it out the corner, and when the French left a gap. So really beautifully done. Les Français qui se sont engagés, qui se sont sentis un petit peu en confiance, ont essayé de remonter le palais. Et derrière, il n'y avait plus qu'un seul défenseur français face à 3 Anglais. Difficile dans ces conditions de défendre et d'assurer la protection du but. Nous avons donc pris ce deuxième but qui ramène la Grande-Bretagne à égalité avec la France, 2 partout. Restarting here with just under 4 minutes left in this game. We've got a barging call against GB. Number 10, Emrys, is being sent out for 1 minute. The French player who has sin-binned will shortly be returning, so GB will be a man down here for a minute or so. Allez, la tendance qui va s'inverser. 6 joueurs français dans l'eau, 5 côté Grande-Bretagne. On a feinté le départ à droite, on est revenu sur le milieu et on va essayer de déborder tout ça. French player making a strong dive at the tin, had a friend, but the GB player has successfully knocked that off the stick and taken it to the wall. Still pushing out, looked a bit risky there, but there was a player down and did what needed to be done. Formation setting back up again in that defensive pattern to hopefully keep this all under control. Another call here in GB's favour, and another French player is being sent out, this time for 2 minutes for another headshot. Ah, dommage, ce shoot mal calibré de la part du Français qui Numéro va l'emmener. 10, Louis Stéphane, as a guess. I'm sure that was perfect. Louis à nouveau sanctionné de 2 minutes de prison. They have put the wrong number on the screen. It's not Emrys, it is Louis. So Emrys, his name is going to stay up on that board. Oh no, Louis, he was sent out. He's back in now. So his name's gone from the board. Ignore me. Allez, du côté des Français, on va essayer de conserver ce palais. Okay, the Turks must be here now, so I'm going to go try and find them for their kit. C'est bien ce qu'ils font là. Boys. Font le shoot qui est arrivé dans le buffet anglais. I'm on the edge of my seat. Ouh, et là, ce shoot pleine tête. Ouh, j'espère que c'est pas fait mal là-dessus. Ouais, ça peut faire 5 minutes même là. Ouais, il n'en prend que 2. On a de la chance parce que sur le tir précédent, c'était un joueur français qui avait shooté dans le corps de l'anglais. Bon, on va jouer à 5 contre 5 pour les 2 dernières minutes de jeu. Bon, ce shoot là aussi, on a l'impression qu'il a été arrêté avec la main, mais non, c'est avec la crosse. Allez, on vient pousser côté français, ça ressort en plein centre pour l'Angleterre. L'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande, tout ce que vous voulez. En tout cas, ils sont tous sous l'eau, la Grande-Bretagne, pour essayer de défendre leur but. Et nos Français sont là, avec pour objectif de gratter, d'aller amener le palais au fond de la rigole. Alors là, s'il n'y a pas de faute là-dessus, bravo. En tout cas, j'ai l'impression que le palais arrive au fond. Toujours pas. On vient bloquer. Voilà, que se passe-t-il? No goal. Faute de points de chaque côté. On va revenir sur un entre-deux sans doute. Non, la première faute signalée contre les Français. Grosse phase défensive. Grosse phase défensive de la part de la Grande-Bretagne là sur cette action. Grosse énergie dépensée par nos Français. Allez, l'entre-deux. Il faut se mettre en place.
Beaucoup de changements, on est un petit peu en retard du côté des Français. Joli mouvement technique individuel, mais c'est bloqué. Attention de ne pas prendre de contre là. On est à 5 contre 5, ou le joli flic de la part de l'Anglais. Obstruction signalée. On récupère la possession du palais. 56 secondes à jouer. Coup franc, à nouveau bien placé pour les Français. On est à 8 mètres du but. Allez. On ne se précipite pas, mais on y va. Voilà, c'est bien fait, c'est dommage. Ça va dans une crosse noire. Allez, Nolan, on vient bloquer tout ça. Récupérer en crochet, c'est bien fait, c'est propre. Derrière la passe, il n'y a personne, il poursuit son palais. Il manque un petit centimètre. Attention, l'usage du bras opposé, c'est pas vu. Ça continue de jouer. On conserve le palais côté français. Attention au contre là. 20 secondes à jouer. Allez, on essaie de repousser dans le sens du jeu. 10 secondes. On est tendu sur cette partie, comme si c'était une phase finale. Et bien ma foi, très très belle opposition entre ces deux équipes, entre la France et la Grande-Bretagne. Match nul 2-2, mais que c'était serré, que c'était intense physiquement, sans pour autant qu'il y ait trop de mauvais gestes. Mais en tout cas, un beau défi physique relevé par les Français. Ils ont mené 2 fois au score, 2 fois les Anglais sont revenus à la marque. Félicitations à eux pour leur abnégation. Tant pis pour la France. Mais c'était une très très belle séance, très beau match de la part de nos petits bleus. The conclusion maybe? Well, I did say they were an evenly matched game, so 2-2. I think the boys should be happy with that. I think it's a good result. French team's usually very strong. I'm sure they'd have wished for an extra goal. Obviously, I didn't see the end there. Don't know how close it was to getting one. The Turks all have correct gear now. Well, they did before, but now I know about it. Yeah, happy with them. It's good that they could bring it back both times that they went down a goal. So. Yeah, very pleased. We'll see everyone tomorrow. Tomorrow I'm on the morning shift, so I'll be commentating afternoon games, unless I can be cheeky like I have done right now. Yeah, see ya. Okay, thank you.